Hello sir, good morning po. Pasensya na po na late. Salamat po. Hi guys, good day everyone. Is total of 1,120 na guys, pieces. Ang nagawa ko ngayong swim break. Yay! And tara, samahan nyo kayo pamigay. Let's go! Hi, good afternoon. Pagkain po, mag-isa lang po kayo. Pastil po. Salamat po. Sarado Rojas. Diyan tayo po dapat pupunta, tsaka sa Kalaw. Binibigyan natin niya ito dito. Pastil sir. Salamat. Thank you. Ito po. Salamat po. Hi, good afternoon po. Pagkain po. Salamat po. Thank you. Ma'am, pagkain po. Good afternoon. Sorry. Gigising pa. Salamat po. Ma'am, available po itong ano ma'am? Isang order po. Oo.